अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रा इकबाल और आप देख रहे हैं फ़रा टाइम्स। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, हाफिज़ मुज़म्मिल इनका नाम है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेबल और मोटिवेशनल स्टोरी है, साथ में नीडी भी हैं कि इनकी आँखें जो हैं ये आँखों से नाबीना हैं, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, उसके अलावा MA इस्लामियात किया हुआ है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बाकी सारी लाइफ की हिस्ट्री मैं इन्हीं से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अंकल आप मुझे बताएं कि ये आप नबीना किस तरह से हुए थे? करीबन 3.5 साल का था, उसको तो खसरा निकला था। एक छोटा भाई था, उसको निकला, वो फौत हो गया और फौतगी में कोई परहेज़ वगैरह ना रहा, तो उस दरमियान मेरी आंखें भी बंद हो गई। अच्छा, ये बचपन में था आपका? हाँ जी। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर किस तरह से आपने जो है ये सारे हुनर जो है ये सीखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद की दौलत अता की। 7 साल 6 माह 19 दिन का था, कुरान मजीद शुरू किया। 11 साल 6 माह 26 दिन का था, कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। अब कुरान मजीद का ये एजाज़ है, मौजज़ा है कि जो इसको अपने सीने में महफूज कर लेता है, उसके लिए जहन भी उसका खुल जाता है, जो भी काम करे वो कर सकता है। यानी अक्ल शऊर हो तो ये सारे के सारे काम हो जाते हैं, ये तजर्बे के साथ ही होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक का भी काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिक की चीज़ें वगैरह जो वो ठीक वगैरह कर लेते हैं, तो ये किस तरह से सीखा था? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही बड़ा भाई था, वो मैकेनिक था, उसकी कुछ चीज़ें घर पड़ी होती थी, उनसे मैंने तजर्बे शुरू किए, तो तजर्बात से इंसान फिर सीखता ही है। जिसके बाकायदा उस्ताद नहीं है कोई आपके? हाँ, मेरा उस्ताद इस फील्ड में नहीं है। तो अभी मतलब आप जैसे चीज़ें वगैरह ठीक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक की चीज़ें ठीक है ना, जो इंसान देख रहा होता है वो बहुत डर के कर रहा होता है कि यार मतलब ऑब्वियसली बिजली की चीज़ें हैं ना, नुकसान भी हो सकता है। तो अभी आपकी मिसेस बता रही थी कि अगर आप घर वगैरह शिफ्ट करते हैं और पंखा अगर सेट करना है तो वो भी आप खुद ही कर लेते हैं वैसे ही? हाँ जी, बिल्कुल। मेन स्विच जो है ना वो ऑफ़ करके तो ये सारा काम हो जाता है। और इसमें मैंने पहले अर्ज़ किया कि अकल के साथ होता है कि 2 तारें आ रही हैं तो उनको आपस में मिलने नहीं देना, उसको यानी पंखे की तारों के साथ मिलाना है और एक एक तार करके मिला के टेप करके तो इस तरह मुकम्मल करते हैं, फिर पंखा चल जाता है। तो अंकल ने बड़े आराम से बता दिए, इस तरह से 2 तारों को मतलब आपस में मर्च नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, उनको अलग अलग रख के जो है ना उनको जहाँ पे कनेक्ट करना है वहीं पे करना है। हाँ जी। अच्छा अंकल आप मुझे बताइए अभी आप क्या करते हैं? इस वक्त ड्यूटी जो मैं कर रहा हूँ वो वायरलेस ऑपरेटर है। तो इसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का काम मैं कर सकता हूँ, और सेंट्री का काम, ये घर की टूटियाँ वगैरह जो हैं ये खुद ही सही करते हैं। आप सिर्फ अपने घरों का करते हैं या सेंट्री का काम और भी करते हैं? हाँ, जो दोस्त जैसे ब्लाइंड हैं उनके घरों का अक्सर मैं काम करता हूँ, क्योंकि दूसरे तो बाहर से करा लेते हैं, वो तो अक्सर यही समझते हैं ना, इनको नज़र तो आता नहीं इन्होंने करना क्या है। क्योंकि जब हम हिफ्ज़ करते थे तो यही चीज़ सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद करके दिखाया, 4 पहियाँ, कुर्सियाँ, पीढ़ियाँ, पंघूड़े ये भी बुने। और जो करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, उनके घरों का भी काम किया मैंने। तो मतलब हैरानगी नहीं होती है कि क्या नाम है, एक मतलब आंखों वाला इंसान जो है वो ये काम करता है, ठीक है, वो भी डर रहा होता है। लोग ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप ना करें, आप ये क्या ये ना हो कि वो ब्लास्ट करवा दें बिजली का? हाँ, बस जो काम जानते हैं वो करवाते हैं काम। अब इस तरीके कोई हो या इस तरह जूसर कोई हो, वो ये बाद हमसाए वो दे जाते हैं, लो जी ये ठीक करने, वो कर देते हैं, फिर ठीक कर देते हैं उनको। हाँ जी। चल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब उसकी कोई चीज़ ऐसा मर्ज उसके अंदर है, वो समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या मसला है, ठीक नहीं हो रहा? अब वो जैसे मिसाल के तौर पर तार कोई जल जाती है, यानी मोटर जल जाती है जूसर की, अब वो मेरे बस का काम तो नहीं, वो तो वाइंडिंग होगी ना, वो तो जो वाइंडिंग कर सकता है। बात तो ब्लाइंड है, वो वाइंडिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैं वो तो नहीं कर सकता। अब जो जानते हैं सिर्फ वही करेंगे? हाँ जी, वही करेंगे। अच्छा अंकल आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, बच्चा है और बेगम है। बेगम है? बेगम नहीं बेगम है कि बेगम ने गम दिए हुए हैं? नहीं, ये शुगल की बात होती है। वैसे तो अल्लाह तबारक तआला ने जो एक साथी बनाया होता है वो ज़िंदगी के भर का साथी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बीवी जो है वो फख्र करती है कि मेरा हस्बैंड जो वो इतने सारे काम जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। शिकायत करती है कभी?
آپ نے ان کو مطلب کوئی مطلب زیادہ تو عورتوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ کچن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی کچن کی چیزیں اگر ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی کچن کی چیزیں اگر خراب اور آپ نے ٹھیک نہیں, وہ کہتے نہیں کہ حافظ صاحب آپ نے ٹھیک نہیں کی ہے. ہاں وہ نا اس لیے تو وہ کچن کا کام سارا مکمل کرنا پڑتا ہے نا, جوسر ٹھیک رکھنا پڑتا ہے. پہلے اوون تھا, اوون کو بھی ٹھیک رکھنا پڑتا تھا. اب جیسے فریج کا کام ہے, ایک دن فریج بند ہو جائے تو وہ سب کو مصیبت پڑ جاتی ہے. ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. الحمدللہ جب سے فریج آئی اس نے بیچاری نے تنگ تو نہیں کیا, لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اسی ٹائم کر لیتے ہیں. اگر آپ کی لو میرج ہوئی یا ارینج میرج؟ ہاں یہ دونوں ہی کام ہیں. دونوں کام کیسے ہیں؟ ہاں یہ نہیں, میں جمعہ وغیرہ پڑھاتا تھا, خطابت کراتا تھا, تو وہاں بس انہوں نے میری تقریر سنی تو اسٹینڈ انہوں نے لیا تھا کہ تو آپ ڈرپوک تھے؟ نہیں ڈرپوک کی بات نہیں, یعنی انہوں نے اپنی والدہ کو بھیجا میری طرف کہ ٹھیک ہے جی جا کے رشتے کی بات چلائیں. اور آپ چونک گئے, یہ کیا ہو گیا؟ ہاں یہ تو بات ہے نا. پھر کیا ایج تھی جب آپ کے گھر جانا آپ کی میسی سے رشتہ بھیجا تھا؟ میری اس وقت عمر تھی قریباً کہہ لے کہ 35 سال. 35 سال؟ ہاں جی. تو آپ کو شادی کا خیال اتنی دیر بعد آیا کہ مجھے شادی بھی کرنی چاہیے؟ اکثر جو معاشرہ ہے نا, وہ معاشرہ ایسے بنا ہوا ہے کہ لو جی ان کو نظر تو آتا نہیں, ان کو رشتہ دے کے کیا لوگ کیا کہیں گے اگر رشتہ دے دیں گے. یہ مسائل ایسے ہیں. جیسے حکومت کی طرف سے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ڈسیبل کارڈ جب سے بنائے نا تو تمام بینکوں والوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ان کو قرضہ نہیں دینا. اب 32 لاکھ بلائنڈ ہیں پورے پاکستان کے اندر. یہ آج کا بیان جو ہے شبلی فراز کا بھی ہے کہ یہ 32 لاکھ جو ہیں بلائنڈ, یہ تو الیکٹرانکس جو مشین ہے ووٹ ڈال نہیں سکیں گے اس میں. تو یہ 32 لاکھ جو بلائنڈ ہیں, ان کے کچھ ضروریات ہیں, کچھ معاملات ہیں, تو وہ سرکاری طور پر جیسے نہیں ہوتے, ایسے معاشرے میں بھی وہ بعض لوگ ہیں کہ لو جی ان کو رشتہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اصل میں لوگوں کی بات نہیں ہوتی, یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے. تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جو بھی بصارت سے محروم ہے یا اور کوئی معذوری ہے, یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کے 10 روپے کا منتظر ہے کہ آپ ان کو 10 روپے دیں گے تو وہ پھر آپ سے خوش ہوگا. اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں, اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہے. جیسے انسان ایک دوسرے کو کام کہہ دیتا ہے, مثال کے طور پر ہم جیسا کوئی سڑک پہ کھڑا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ سے 10 روپے ہی مانگے, لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ اتنی دور چھوڑ کے ہی آؤ. سڑک بھی کراس کرنی پڑتی ہے. کسی گاڑی پہ بیٹھنا ہوتا ہے, اکثر جو چاند گاڑی والے ہیں وہ بلائنڈ جہاں کھڑے ہوں وہاں سے مزید تیز کر لیتے ہیں کہ بٹھانا نہ پڑ جائے, یہ انہوں نے کون سا کرایہ دینا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اکثریت ایسی نہیں ہے, کرایہ دے کے جاتے ہیں اور کسی کو تنگ نہیں کرتے. بس یہ تھوڑی سی ہیلپ ہوتی ہے, یہ کریں. جی ناظرین, انکل جو ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم لوگ مطلب بلائنڈ جو لوگ جو ڈسیبل ہوتے ہیں, بلائنڈ ہوتے ہیں, واقعی بعض اوقات مدد آپ لوگوں کی صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ روڈ کراس کروا دیں, یا صحیح کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اوبیسلی ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لازمی نہیں کہ ہر وقت آپ سے بھیک ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اسکرین پہ جو ہے حافظ صاحب کا نمبر آ رہا ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں. جو بھی مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن انکل پھر بھی جو ہے اپنے جتنا ان سے ہوتا ہے اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو بہتر زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.